الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ثم أما بعد، أيها المسلمون، فإن الله سبحانه وتعالى خاطبنا جميعا، وخاطب الخطباء والأئمة والمرشدين بأسلوب عربي، وأرشدنا لمنهجية هي منهجية التعليم، كيف نعلم الناس. فقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ولكن كونوا ربانيين. شرح الربانية عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقال: هي تعليم الناس صغائر العلوم. معنى إنسان يبدأ بالمبادئ الكلية ويعود إليها مرة مرة. الله سبحانه وتعالى nous a parlé à tous, notamment les chouyours, les imams, ceux qui donnent des cours, et nous a donné dans le Coran une méthodologie à emprunter. Et il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, walakin koulou, soyez rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna. Vous apprenez le livre et la sunna, soyez rabbaniyin. Rabbaniyin a été commenté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, et il dit commencer par les généralités et revenir de temps en temps au départ, parce que des fois on pousse les sujets beaucoup plus loin, et c'est tant mieux. Mais des fois il est impérativement obligatoire de revenir au début. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voyager ensemble au début de la religion islamique. Plutôt début des disciplines islamiques. Parce que je profite des vacances, et puis la mosquée est remplie de tout âge aujourd'hui, et c'est tant mieux. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam أوحي إليه سنة 622 للميلاد, en 622 de l'ère chrétienne. Le prophète va recevoir Gabriel à la Mecque. 622, ça veut dire le 7e siècle européen. Il va vivre, le prophète, après avoir eu 40 ans, il reçoit le message, Gabriel.
il va vivre à Médine 13 ans et 10 ans à la Mecque. فعاش بعد 40 سنة جاءه الوحي في مكة فعاش رسول الله رسولا في مكة 13 سنة. Donc il a vécu 13 ans prophète à la Mecque où il a reçu 86 sourates. تلقى في مكة 86 سورة. وبعدين يسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. Après 13 ans, donc 40 ans, 13 ans, 53 ans, il va partir à Médine. Il va vivre 10 ans. 63 ans, le prophète est mort. Les 10 ans, il va recevoir 28 sourates. 86 plus 28, 114 sourates. Le Coran contient 114 sourates. 28 سورة مدنية و86 سورة parce qu'on ne peut pas être musulman et considérer le Coran comme référence mais on n'a aucune idée sur le Coran. Mais مستحيل هذا أنك تكون أنت مسلم وتتعامل مع القرآن ولا تعرف منه شيئا. مستحيل. Donc au moins 86 Mécois et 28 Médinois. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة لحجة الوداع. Le prophète a effectué une fois le pèlerinage, 4 fois le Umrah. Pèlerinage, c'était la première et le dernier, ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Quand il part à la Mecque pour le pèlerinage d'adieu, le prophète va vouloir résumer l'islam à l'humanité tout entière. Donc il va prononcer un discours. Et c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Un discours où il va parler de l'islam à toute l'humanité tout entière. Il va revenir après à Médine. رجع إلى المدينة بعدما لخص الإسلام الذي جاءه في 23 سنة. Donc l'islam, le prophète était musulman 23 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. Les 23 ans, il les a résumés à la Mecque pour l'humanité tout entière. Il revient à Médine et à Médine, il va vouloir résumer l'islam aux musulmans. Et c'est ça qui nous intéresse. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن حينما يعود إلى المدينة يلخص الإسلام للمسلمين. Après son retour, il va vivre de la Mecque à Médine. Le retour, après, il va vivre 81 jours. 81 jours. Pendant ces 81 jours, il va recevoir Gabriel, où il va résumer l'islam aux musulmans. Qu'est-ce que c'est l'islam alors? عاش 81 يوم في 81 يوم جاءه جبريل فلخص الإسلام للمسلمين. نحن عندنا 114 سورة. 114 سورة ابتدأت بالفاتحة. 114 sourates. Les 114 sourates, la première, on l'appelle l'ouverture, la Fatiha, l'ouverture du Coran. L'ouverture, le Fatiha, comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, et comme l'a réalisé Saïd Hawa, un contemporain, rahimahullah, Ibn al-Qayyim dit, les 113 sourates expliquent, les 113 sourates expliquent la Fatiha. C'est-à-dire la Fatiha est le concentré de tout le Coran. كما قال ابن القيم رحمه الله أن الفاتحة جمعت القرآن كله. 113 سورة شرحت الفاتحة وكتب هذا سعيد حوا
وشرح القرآن الأساس في التفسير، شرح على هذا المنهج. Donc la Fatiha est très importante en islam. La Fatiha, la prière n'est pas valide sans la Fatiha. Sauf عند الحنفية. الفاتحة بدون صلاة بدون فاتحة صلاة باطلة. إذن وأول ما نعلمه لأبنائنا وأول ما نعلمه لمن يدخل الإسلام نعلمه الفاتحة. À nos enfants, à la personne convertie, à la personne qui rejoint l'islam, musulman, il rejoint l'islam plus tard, la première sourate, on lui apprend la Fatiha pour qu'il commence au moins la prière. Donc, la Fatiha est révélée non seulement à la Mecque, est révélée aussi à Médine. نزلت في مكة ونزلت في المدينة مرتين. Pour vous dire que la Fatiha, elle est importante. Le hadith de Gabriel, qu'on va citer aujourd'hui, représente la Fatiha des ahadiths. كما أن الفاتحة القرآن هي فاتحة القرآن الكريم، حديث جبريل قيل عنه هو فاتحة الأحاديث، كل الأحاديث. Tous les hadiths et tous les livres qu'on a comme hadith, la Fatiha, celui qui représente la Fatiha, l'ouverture de tous les hadiths, c'est le hadith de Gabriel qu'on va parler de ce hadith aujourd'hui. C'est-à-dire que le hadith, il est très important et tout musulman doit avoir une connaissance de ce hadith. Parce que tout musulman connaît la Fatiha. ما هو حديث جبريل؟ لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جبريل بصفة رجل. Gabriel, quand il revient le prophète, c'est les 81 jours, il reçoit Gabriel avec une apparence humaine. Et Gabriel et le prophète vont résumer l'islam aux musulmans. Gabriel va poser 3 questions pour résumer la totalité de l'islam. يسأل جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة 3 فيلخص بها الإسلام كله. قال ما الإيمان؟ Qu'est-ce que c'est que la foi? قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. Le prophète, si vous remarquez, a prononcé 2 fois et tu crois. Tu'mina maratayn. Il dit premièrement, tu crois Allah, tu crois aux anges, tu crois les prophètes, et tu crois les livres, et que tu crois le jour dernier. Et quand il arrive au destin, il va répéter le prophète à part, et tu crois au destin. Donc il va utiliser 2 fois tu crois. La première, il va intégrer 5 piliers de la foi. Le 6e, il va lui consacrer tu crois à part. أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسله واليوم الآخر وتؤمن حينما يصل إلى القضاء والقدر. Pourquoi? Parce que le destin, c'est le pilier le plus dur à accepter même pour les musulmans. القضاء والقدر صعب حتى على المسلمين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم خصص له بوحده تؤمن بالقضاء والقدر. Ce qu'on traduit par le droit ou la liberté de conscience, la liberté, de termes philosophiques, la liberté de chacun. Parce que le destin fait partie, premièrement, des 6 piliers de la foi.
Le destin, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, musulmans, on a du mal à accepter le destin. Et quand on ne sait pas le pourquoi, on dit il est possédé par un jeune, il est kada, مسحور, عينه, مهم, لا أبدا نقول قضاء الله وقدره. لا نؤمن بهذا إنه صعب. قال جبريل عليه السلام ما الإسلام إذا؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة وصوم رمضان والحج. Les 5 piliers de l'islam. 6 piliers de la foi et 5 piliers de l'islam. Les 6 piliers de la foi font ce qu'on appelle le dogme islamique, le rapport entre la personne et Allah subhanahu wa ta'ala. 6 piliers de la foi, c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la sphère privée, la sphère cachée de l'islam. Les 5 piliers de l'islam, c'est la sphère visible. La shahada, témoigner, il y a dans Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed, la prière, la zakat, le ramadan, le hajj, les 5 piliers de l'islam, la sphère visible, la pratique. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Qu'est-ce que c'est que l'excellence? Dit le prophète, l'excellence c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache qu'Allah te voit. Après, le bonhomme, c'est un homme, il part, il sort. On demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui c'était. Il dit c'est Gabriel qui est venu vous apprendre votre religion. إنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. الدين الإسلامي هو 6 أركان الإيمان 5 أركان الإسلام والإحسان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Donc, le hadith de Gabriel, comme l'ont commenté, comme ils l'ont qualifié, que ce hadith représente l'ouverture, la fatiha de tous les hadiths. Pourquoi? Parce que ce hadith doit regrouper tous les musulmans du monde. Parce que quand on fait la prière, on ne la fait pas parce qu'on est malikite, ou shafi'i, ou hanafi, ou hanbalite. On fait la prière parce qu'on est musulman. Quand on fait Ramadan, on le fait parce qu'on est musulman. Quand on fait le Hajj, Zakat, tous les actes, les 5 piliers de l'islam, on les fait parce qu'on est musulman. Après, comment faire la prière? Comment faire le Ramadan? Comment faire le Hajj? Ça, l'intervention des écoles. C'est-à-dire le hadith de Gabriel doit regrouper la totalité du musulman. Hadith Jibril, hadith yajma' jami' al-muslimin. Il n'y a pas lieu à la divergence. ما فيش خلاف لا يجوز من خالف في ركن واحد من أركان الحديث جبريل خرج من الإسلام. Celui qui diverge sur un des piliers, ou les 6 ou les 5 de la religion de l'hadith de Gabriel, sort complètement de l'islam. Après, diverger comment faire la prière, c'est pas grave, ça c'est une question d'école. Donc le hadith, c'est la base de tous les musulmans du monde. Et nous, on vit en Europe, on vit avec des tendances, des écoles, c'est bien. Et il faudrait de temps en temps, comme dit Abdullah ibn Abbas, revenir à la base. Et la base qui doit nous réunir tous,
nous musulmans, c'est hadith Jibril. كلنا يؤمن بأن الله واحد. كلنا يؤمن أن الملائكة حق، أن يوم القيامة حق، وأن الرسل حق، والكتب حق. كلنا. من رفض ركنا واحدا من أركان الإيمان أو ركنا واحدا من أركان الإسلام خرج من الدين. خرج من الدين. Celui qui refuse un des piliers ou des 6 piliers de la foi, de 5 piliers de l'islam, sort totalement de la religion islamique. Après, à partir de ce hadith, les écoles vont vouloir expliquer ce hadith. Les personnes, même pas les écoles, les personnes ont voulu expliquer le hadith. Cette explication a donné les écoles. Mais ces écoles, toutes les écoles qu'on a, ils sont d'accord sur la base qui est le hadith de Gabriel. Hadith Jibril, آخر السؤال قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله في العقيدة وأن تعبد الله في الإسلام كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. L'excellence, c'est le fait d'adorer Allah dans les deux, dans l'islam, dans les 6 piliers de la foi et dans les 5 piliers de l'islam, comme si tu le voyais. بمعنى الإحسان يجب أن يكون الهدف الأكبر. L'objectif de tous les musulmans du monde doit être l'excellence. Parce que l'excellence, c'est au 3e degré. C'est quelque chose qu'il faut, avec du temps, avec de l'expérience, que la personne arrive à atteindre l'excellence. L'excellence dans les 2 domaines. L'excellence dans les 6 piliers de la foi. أن تعبد الله في العقيدة كأنك تراه وأن تعبد الله في الإسلام في الصلاة وفي الصيام وفي الحج كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك الله سبحانه وتعالى. Parce que, pourquoi l'excellence, comme disent les savants, doit être au-delà de tous les deux principes, l'islam et la foi. Parce que l'objectif, c'est d'aller au paradis. هذا هو المقصد الأول، هو أننا ندخل الجنة. C'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est d'aller au paradis. C'est pas de dire je suis un tel ou mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'aller au paradis. Le paradis, la personne n'entre pas au paradis avec un cœur malade. ما يدخلش الإنسان بالجنة بقلب مريض. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش بصلاة كثيرة أو بصيام كثير أو بعلم كثير أو بمال كثير إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا الإحسان هو تنقية القلب. L'excellence, comme dit le Coran, le paradis, il a un prix. Le prix, c'est le cœur saint et propre. Donc, les 6 piliers de la foi et les 5 piliers de l'islam doivent nous aider à nettoyer le cœur. Pas avoir des divergences, mais c'est pas ça. Avoir le nettoyer. C'est pour ça que les écoles, les anciennes écoles, ont vécu ensemble. ما كانش عندهم خلاف. كانوا يعيشون في دولة واحدة وكان الخلافات موجودة. لأن comment gérer l'interprétation, comment gérer, c'est l'éthique, c'est الخلق. الخلق هو الذي يمكن أن يحمي الإسلام ويحمي الإيمان. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا في الخير الذي أعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله
أكبر